930 meters above sea level. Ah, 913 meters above sea level. O din ang MASL guys. So naanata karon sa ano? Summit no? Picture taking din da. Butay mo ra magkilat, master. Wa naman. Gapo kay mo rot. Atura. Kita na. Kita yun may sakit-sakit sa mga lawas guys. Wala na karon. Tabok-tabok nagduha ka sa paan. Paingon eh may sa akuan guys. For your info no. Yun may sa Mount Colango. Oh, yeah. So starting pa lang may no. Pinakatiilan. So nagbaybay pa may sa sapa. Eh naadiri ang agyanan kunuhay. Oh, nagbuot-buot, magbutbuot na magdalan guys. Okay. Distance 1 kilometer. Kami na po yung Duration 11 minutes 33 seconds. Tour guide. Pace 11 minutes 33 seconds. So dili guys. Bukasan mig sapa. Oh, sapa. Tulay. Una na si Insik. Watch live. Si Master. Naka dito sa unahan. Gidagan naman siguro niya. Allah, grabe Insik ko. Sama na Sek. Panigurog yun Sek. Guys, may okay guys. Watch live. Panigurog yun. Allah, grabe yun guys. Ito guys, sila lagyan mo. Oh. Nah, uyog gid siya no. Uyog gid siya. Ay, gagal put master. Doon sa namo. First time ko agi diri. Adri ka na agi to master? Ay guys, mo na trail. Awara. Kailangan yun siya. Nampak to na bones. Bato pa imo pa bato. Ya. Dagan pa ka ani. So guys, tunggu na mong kalbaryo no. Tungas na gid me. Tungas na Kayo. Ganda dito. Ganda. Tungas na gid ta no. So yung mga trail runners diha. Hello siya. Challenge na ako mo trail ninyo ning Mount Colago. Kayong gilmog. Yahaya oy. Hay mo lang. Matay. Minahog hinay-hay ra. Si Busing ay. Busing oh. Sino kayo? Hinay ta guys kay. Tapi man day ka. Minahog hinay-hay ra. Tutod banday kayo. So guys, no, nami sa summit guys. So doon na mong summit no. Yung nabita. Ito na mo na. Nada-napita. So mo tong barangay Dumulaging guys. Dire mo ning Rutipix. Rutipix mo lagi ni. Rutipix na na atop kita mo lang atop guys. Rutipix na. So, atong man ra gyud nato hang ingon no nga ang Mount Colago sa kaon gyud nato pag natay time. So, nagka-time man ta kay runner man atong Busing. Okay kayo. So, larga. So, nabot na tas lingkuranan. Subayon na rin nato nga dalan. Come on, Lawrence! Ano, kumuna lo. Bapuwa ka master eh. Ay, come on, Lawrence kay. Kita kayo diri. Kita pag kami nila.
Communal runs, fuck you kay communal runs. Woo! Let's go. Rumurag mo ako na ginayang pinakasamit ba no? Kanang diao. Ready, 1, 2. Lang guys. Gapon na eh. Gwapo gyapon sa buntungon din no. Inana gyapon magian nimo. Ready, 1, 2. Out na. Shout out may Ma'am Melody dia, Ma'am, may kanda Ma'am. Tay padalo na tatumasawa ni boss. Panaka to triple Ma'am. Ah. Okay guys. Ito na naman tayo. Susuong na naman tayo sa mahiwagang tulay. Okay guys. Dadaan na naman tayo sa isang tulay. Grabe na talaga to. Ilang tulay. Coba nasaan. Check on the mix. Tah. Ayan na. Wala lang. Check up kay. Piti kayo kam. Apa dia guys? Ito wala ako. Ano yan yung mapalagian guys?